Okay, now we look at example 5. Okay, so this example 5 is focusing on how to add the vector by components. Maksudnya kita kena cari resultant vector. So since kita ada banyak forces, right? Okay, so untuk yang step yang tadi, yang in the previous video, we have learned how to identify the forces and then we have learned how to sketch FBD. So since dalam FBD tu, kita ada banyak forces. Kita ada tension, normal, weight, external force. So ada banyak forces. So kita kena cari resultant forces. Okay, maksudnya apabila resultant ni, maksudnya kita kena tambah semua forces ni. So since dia adalah in terms of vector, so kita tidak bolehlah just straightforward tambah macam biasa kan. So kita kena resolve into X and Y component. Okay. So here, so anggap this one adalah the FBD lah. Okay, sudah dibuat. Dia tidak bagi situation dekat sini. So kita anggap inilah FBD selepas step kita sudah identify tu. So ada 3 forces, F1, F3. Okay, and this one kita letaklah F1. F2. Okay, label yang berbeza. So ada F1, F2, F3. And then ada sudah angle dekat sini. So now we want to find the resultant force. Resultant maksudnya kita kena tambah. So apabila kita kena tambah, kita kena buat jadual X and Y component. So buat jadual X and Y component. And then label dekat tepi ni F1, F2 and F3. So kita akan tengok satu persatu. Kita tengok F1 dahulu. Okay. So F1 ni, dia adalah ke kiri kan. Dan dia ngam-ngam dekat x-axis. Dia tiada angle. Okay, so kalau force yang tiada angle dan dia berada dekat x-axis, maksudnya y-axis dia akan sama dengan kosong. So y komponen dia akan sama dengan kosong. Dan dan x-axis dia, since dia adalah to the left, so dia kena jadi negative. And then 2.0. Tiada angle kan? So just 2.0 lah. And it is negative. And then next one is F2. F2 here. So F2 ni dia dekat sini, ke bawah. So apabila kita resolve kepada Y component dia ke bawah. And then X component dia to the left. Okay. So tengok X component dahulu. Since it is to the left, it will be negative. And then the magnitude 4.0. And then untuk X component, okay, since dia punya angle dekat sini kan, so kalau angle dia dekat Y component, kat sini akan jadi sin 30. So untuk Y component dia akan jadi, kita ubah kepada cos saja. 4.0 cos 30. Okay, so remember kita kena ingatlah, kalau angle tu dekat Y component, maksudnya dekat Y component lah yang akan jadi cos. That's why dekat Y component ni kita gunakan cos. Dan since Y dia adalah downwards, negative. So, untuk X component, angle dia bukan di sini, so dia adalah sin. It is going to the left, it is negative. Okay? And last one, F3. Kalau kita resolve, dia akan jadi macam ni. So, let me padam that one. This is the vector for F3, Y and X. So, untuk X dia ke kanan, so positive. F3, 6.0. And the angle is on x-axis. So, angle kalau dekat x-axis, dia akan jadi cos 30. And then, untuk Y component, dia akan jadi sin 6 sin 40. Sorry, this one 40 not 30. 40. Okay. So untuk kamu decide, ini yang paling senang lah sebenarnya. Okay, mengikut konsep kamu kena tahulah. Tapi yang paling senang untuk kamu ingat, kalau angle tu dekat x-axis, dia akan jadi cos dekat situ. Okay, X komponen tu akan jadi cos. Kalau angle tu dekat Y-axis, okay, dekat situ lah dia akan jadi cos dekat Y-axis ni. Okay?
So tu the easiest way for you to remember lah. Okay, and after that, kita just cari di hasil tambah. So just tambahkan, tekan dalam kalkulator semua ni, negatif 2, tolak 4.0 sin 30, tambah 6 cos 40, dan kamu akan dapat 4.596, and then this one 1.857. So kedua-duanya positif. So bermaksud dekat sini fx sama dengan 4.596 and then fy sama dengan 1.857. Okay, so now that we have fx and fy, kita kena cari the resultant, which is using this formula, fx square plus fy square. So fx 4.596 square tambah 1.857 square. So akan dapat f is equal to 4.96 Newton. And then remember you need to calculate the angle as well. So untuk cari angle, it is fy divided by fx. So fy 1.857 divided by fx 4.596. So angle here, okay, don't forget the modulus here. So angle sama dengan 22 degree. So since kedua-duanya positif, so 22 degree above positive x-axis. Okay, next one, example 6. Okay, so we are given a figure here where we have a scale. Okay, a scale being pulled on a wire via 3 ropes. So this is 3 ropes here, and then we want to find what is the net force on the scale. Okay, net force maksudnya kita kena resolve the vector. Okay, so given here the angle between the rope is 30 degree. Okay, so basically here we only have one force, which is tension force, because it is just a rope here. We don't have the mass for the rope. Okay, so all of these are tension force, T1, T2, T3. Kalau mau letak F1, F2, F3 pun tak kisah, boleh juga. Okay, so now let's draw the FBD. So FBD, kita ada, okay, kita buat dahulu X and Y axis. So remember, X and Y axis must be in dotted line. And then kita akan ada 3 force dekat sini. So first force T1, and then second one is this one, T2. So this one T2, and then last one T3. And then the angle in between here and here is 30 degree. Okay, so now we need to find the resultant force. So obviously kena lukis table dahulu. So lukis table macam biasa, X and Y component, X component, Y component, and then T1, T2, T3. Okay, let me put it here. Okay, something like this. Okay, so now we need to resolve the vector. So tengok satu-satu, T1 dahulu. Okay, T1 dekat sini, if we resolve, vector dia, Y dia akan jadi macam ni, X dia akan jadi ke bawah kan. So maksudnya Y dia, X dia akan jadi ke kiri dan Y dia ke bawah. So bermaksud X dan Y adalah negatif.
Okay, so untuk X, dia akan jadi negatif dan value T1 tadi adalah 200. And then since angle adalah di bahagian Y, so dekat X dia akan jadi sin 30. So Y component benda yang sama, cuma ubah kepada cos. Negative 200 cos 30. Okay, remember dekat mana yang ada angle tu dekat mana, dekat situlah cos. Angle dekat sini dekat Y axis kan. That's why dekat sini kita gunakan cos. And then since dia adalah ke bawah, it is negative. Okay, so that's for the first one. Okay, let me padam the yellow one here. Okay, untuk T2, it's going downward. And it doesn't have angle. Dia memang ngam-ngam dekat Y-axis. Okay, dia memang ngam-ngam dekat Y-axis. So, maksudnya X-axis dia akan jadi kosong. Y-axis, since dia ke bawah, dia akan jadi negatif. And then negative 200. Okay, no angle. So, it's just, dia memang ngam-ngam dekat sini kan. And then next one, T3. If we resolve, dia akan jadi positive x-axis dan y-axis dia ke bawah. So, positive x-axis akan jadi positive 200. And then since angle dekat y, so dia akan jadi sin 30. So, untuk y component dia ke bawah, dia jadi negative 200 cos 30. So, after that, you just tambah sahaja, cari hasil tambah. Okay, semua ni so akan dapat sama dengan, kita tekan calculator, akan dapat sama dengan this one you will get 0. So this one negative, this one positive, and then this one you will get negative 546.4 Newton. Okay. So, since ni adalah kosong, so obviously kita tahu you don't have to find the magnitude lah. Ni lah magnitude dia sebab dia adalah kosong, this one. 546, okay, negative 546.4 Newton. Okay, so this is the answer.